guys, yaon na nga ni po kita ididi sa statue ni Mama Mary, tapos mapapasyal kita duman guys. Sige na, maran na guys. Guys, ini po pala ang kaiba ko, tapos kailangan rin po ang step ng tiraan. Bye. Mudayan ni Pangari. Pagkatas kayo sa talang na guys, masakat na po kita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sa vlog ini mo ni picture. Hi guys. Guys, Abagan. abagan mo namin guys. Pero step in guys. So muna guys. Video ini. Aray yung unman. Oh, dali. Kalat. And guys, sarong vlogger. Sarong vlogger po. Hi. Eko. 5, 6, 7, 8, 9. Wow, look at the view, Ivy. Meron kayo sa Ivy. Nakakapagod pala dito, guys. Guys, 445 na guys. 5, 4, 6, 7, 8, Mabuha ka lamang ka. 50, 51, 52, 53, 54, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. Sayang kayo bako na mali, ano? Sa side view naman. 19.5. May, di kami dali na. Di kami, catch. Hala, tadi mi kaya. Hi guys, halahanin na po kami. Ayun. Ay, kaabot eh. Madali na kita. Guys, madali na kita. 7:14. Guys, pala to. Uwi na kita guys sa pag-vlog.
guys, yan na po kita din ni Mama Mary. So, guys, malag po kaming burak sa bitis ni Mama Mary. Kasi, love na love me po ang nagsusupport sa mga tsaka si Papa God, si Mama Mary, gabos po na yun sa langit. Love you po guys. Thank you for sa support. Ka na pong bahala sa mo ininini, Lord. Pagkaloob mo po kung anong kagustuhan mo para sa mo yung mag-ina. Guys, alam nindo po, dawa na pagal po kami mag-akyat sa halawi ko na ano po, okay lang po. Tapos si Papa God, sakripisyo man baga po si Papa God. Tsaka, so mga gabos na sinsta, tig ko ka po ni Papa God, tapos ipapako po si Papa God. Di ba makairak man po yan? Kaya, guys, di po kamo maging bad, maging mabuot lang po kamo sa kapwa nindo. Hi guys! Dali, magkawit. Guys, nabangyan po kami. So, okay lang po kami. Nga. Always love your family. Bye, guys. Ulit nga niya ang hapon si Ama. Ama. Parati ay. Garuki, malik na. Dinaranak yung ano. Hindi naka-online si Ernel. Uy, tsura. Guys, nabangyan kami guys. Sorry guys. Tapos pagal-pagal pati po. Nagtatarakig na po ang bitis ni. Nag-enjoy po kaya kami guys sa taas. Tayaan po si Mama Mary. Nag-pray po kami duman. Nauli na kita guys.